Let's play Don't Trust This Tower. I'm sorry guys, I'm quite not a pro, but oh my god. Oh my god. Stop trolling me. Oh my god. Actually, I like this tower a little bit. Oh my god, bro. Oh my god, bro. I'm getting mad. How are you supposed to do this? I'm sorry guys, my tablet is like that all the time. Oh, how did I? Oh my god. I trolled myself. Oh my god, please. Just for once. Aray! I'm half Tagalog. Aray. Hindi po gentleman. Aray! Nako po. Di ba? Uy, nako pong ina. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, masugnas. Oh. Ay, tama na po. Ayaw na po to. Aray. Nauntog pa. I keep falling for that. Na naman. I think you po ginturoan ako push. Thank you naman pa pang turo ka. Don't thirst. Ayoko na lang. Sabi nyo kasi play ko to eh. Mga iba. Hindi tayo makakapasa dito at this point. Uy. Ginglipad naman ako dito, hindi dun sa platform. Ay, tama na po. Push. Alam ko na pa, alam ko na. Nangyari sa mga tower na ngayon. Tema, oh, sabog. Paano na? Paano ikaw? Kalipad ka ba? Naku po, ano gagawin po diyan? Ano gagawin? Paano na tayo makakadaan? Gabidyo ba kayo? Supaw. Ay, nako po. Kaya pala tawag dito, don't trust this tower. Ala, may secret power. Arigato! Uy! Aray! Sakit ng tulak mo ah. Sakit sa iya. Aray.
Aray, hindi ko naman po ging touch. Patay. Wow. Ano ba tawag dito? Don't touch that. Touch the red thingy. Kill brick pala yan. Sakit po ng tulak niyo po. Sakit. Ay, sakit. Alam nyo, supaw na yan. Paano to gawin? Forever na batar. Kaya pala don't trust this tower. Ginaya mo na ako, girl. Girlie, salamat yung mukha hindi similar. Kung hindi, twins na tayo. Ay, at hindi. Oh, touch the reds. Tama nga ni ako eh. Tama ako. Don't trust this tower daw. Touch the red. Ay, nako po. Nakakalimutan. Uy. Almost. I'm sorry. Nako. Sorry guys. Tagalog ako eh. Uy. Mag-translate na lang kayo ng anak. Aray. Pag ako hindi nakapunta dun sa aray. Sakit ha. Kala nyo normal tower. Hindi po normal. Undivable po. Undivable. Kailangan pala. Uy. Uy, hindi niyo ako nakuha. Ay. Aray! Sakit naman. Ay, kalimutan ko. Kalimutan! The bacon visit. Na, aray! Aray ko po. Sakit. Aray. Undivable. And pinasira suta ni Babol. Pati yung mga tower master hindi kaya to. Ay, gafly ka po. Gafly. Admin ata yan. Ay. Admin nga yun. Oh, admin. Ay, nawala. Laki naman po ng arm yun. Ay. Ayaw ko na sana eh. Para sa inyo lang, guys. Aray. Tama na yung... Naku po. Wow. Admin na tayo lahat, bear. Galipad na. Galipad tayo. Sabi sa inyo eh. Admin tayo. Aray! I thank you po, Lord. Wait lang. Aray. Yung mukha ko pa talaga. Aray, ging-touch ko naman po eh. Pinangking kang o diba? Kapangluko kasi itong tower. Ito na naman. Ito na naman. Huwag niyo touch yan. After you, Madam Gazelle. Kaya pala don't just... Ay.
Don't try! Oh my God! Oh my goodness! Oh my... Aray! Aray kapar! Aray! Emergencies! Aray! Emergencies! Crashing emergencies! Aray! Emergencies! Emergency! Tama na po, tama na. Oh, diba? Ayaw ka na. Please? Anak ko po, nahulog lang. Please? Oh, diba? Cuteness yan, cuteness. Aray! 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 Ay, tama na po yung defense. Defense yan or default? Wow. Yan, namatay siya. Namatay po siya, namatay. Don't jump though. Don't jump yan, don't jump. Naku po, ayaw ko na. Please. Mabalik din yun, oh. Superhero. Aray, puso ko po yun. Kanina pa tayo dito. Kind of like it. Ay, aray. Sana ba yung iba? Nawala na. Hanggang dun lang. Kasi hard kasi kaya kunta lang. Ah! Please? Aray. Please. Release you. Please. Oh. There we go. Diba? Voice actress yan. No. Aray. No. Bad. Finally. Aray. Puso ko yan. May good parts ba dito? No lang ganun. Ayaw ko na nga guys. Bye-bye guys.